this bill is targeting the Muslims of this country, that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. कल्याण बनर्जी, Sir, I am opposing the legislation. हाँ Introduction of the legislation. Just first of all, this is beyond the legislative competency of the central government to make this amendment which touches in respect of the land coming within the 7th schedule. Property is the question which can be decided by only the civil court, but no any authority under which law this power has been given to decide the property, title of the property, how it can be done. Civil law will be taken away. This bill is completely contrary to the constitutional morality. This bill is intended to, this is a malice, this suffers from malice in law. It's a malicious legislation because this bill is targeting the Muslims of this country. This cannot be tolerated. There are a number of reasons. Sir, just 1 minute, sir. Not 1 minute, 15 seconds. Sir, before election, there was an attempt in the country that to make the country as a Hindu Rashtra, which has been rejected by the people of this country. This bill can... एक मिनट प्लीज एक मिनट। माननीय सदस्यगण, माननीय सदस्यगण, एक मिनट प्लीज बैठिए, एक मिनट बैठे, सब बैठिए। माननीय सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि पुरस्तावित किए जाने वाले विधेयक के विषय में रूल 72, क्योंकि एक मिनट प्लीज बैठिए, आप प्लीज बैठिए। रूल 72 के अंदर, एक मिनट प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए, नो प्लीज बैठिए, अभी बात सुनिए, पूरी बात सुनिए, अभी प्लीज बैठिए, देंगे 1 मिनट, बैठिए, आपका नाम होगा तो देंगे लिस्ट में, 1 मिनट प्लीज। रूल 72 के अंदर यदि किसी विधेयक को पुरस्कृत करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाए तो अध्यक्ष द्वारा यदि ठीक समझा जाए तो प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य और प्रस्ताव पेश करने वाले सदस्य को संक्षिप्त वक्तव्य दिए जाने की आज्ञा, परमिशन देने के बाद अग्रतर वाद विवाद के प्रश्न रखा जाएगा। परंतु जब इस प्रस्ताव पर इस आधार पर विरोध किया जाए कि वो विधेयक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की विधायन क्षमता, लेजिस्लेटिव कॉम्पिटेंसी से परे हो, तो अध्यक्ष द्वारा उस पर चर्चा की परमिशन दी जाएगी। मेरा आपसे आग्रह है कि आप सब वरिष्ठ सदस्य हैं, रूल के तहत अपनी बात को संक्षिप्त में रख दें दोस्तों, और जब इस पर डिटेल चर्चा होगी तो निश्चित रूप से आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर देंगे, निश्चित रूप से देंगे। ওয়াকফ সংশোধন বিলের কড়া বিরোধ করেন কল্যাণ ব্যানার্জি। উনি বলেন এই বিলে মুসলিমদের টার্গেট করা হচ্ছে। ভোটের আগে এই দেশকে হিন্দু রাষ্ট্র করার চেষ্টা করা হয়েছিল। আমরা এই বিলের সমর্থন করি না, এই বিল আমি রিজেক্ট করছি। এবার স্পিকার ওম বিড়লা বলেন, মাননীয় সদস্যগণ, আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করছি পুনরায় সংশোধন করার এই বিলে নিয়ম 72-এর মধ্যে যদি কোনো সাংসদের বিধায়কের প্রস্তাব দেওয়া হয় তো অধ্যক্ষ দ্বারা যেটা উচিত মনে হয় প্রস্তাবের বিরোধী সদস্য আর প্রস্তাব পেশ করার সদস্যকে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখার অনুমতি দেওয়ার পর বিতর্ক রাখা হয়। কিন্তু যখন এই প্রস্তাব এই বলে বিরোধ করা হয় কি সেই বিধায়ক এরকম বিধানের সূত্রপাত করে যেটা সভার নিয়মানুসারে হয়, তাহলে অধ্যক্ষ সেই বিষয়ে চর্চার অনুমতি দেবেন।